ye abalimamuso ye Khadijatu Traoré kana bi kana bɔ an facɛ la min y'an karamɔgɔ cɛba ye ala an lamɛnnikɛlaw minnu b'an filɛla lɛri na ni minnu b'an filɛla kɔ kan a foli di an facɛ ma min y'an karamɔgɔ cɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. Alhamdulillah bi taganyina Allah fe ka bo shedan da toro ma kan zini seti Allah subhanahu wa ta'ala to barkama ya alamini olewe abara be damina wala ala kle ne ba bella ba ami kisine ne me ina Allah fe ko ka dama na sahir ma kan do Muhammad Mustafa ya ala kan na fana barkai ko ka ami lame ba bella jile fo ni baraka ni mo bella jile fo ani kan bo ni tani ni mo fo islam ya ka fo le no ya ala ka kisi anaka neme ala ko jidi ni ma obela jile ka baran no ala ka sabati alhamdulillah ya klobe balma ke de mangala no ya ala kalande ya ala garu no ya imam jara do wa sa ni jara bo ke jara inshallah am balmo sira am fe kana damaro tengwa ngano ya ngap masumalo ka bo da ko ya fla de be amudo bi ka fuli ko ko manga fo kamina na ko la sumalo ko no la question de mani man poser kan question premier aka do fanyene sumalo bunye kan donc suye muye sunu na mungama ni Qur'an laje bo sumalo la kramo chama manaka ayro ga chenu na aka télévision na aka radio la kramo chama manaka mais on me différence me on ne kramo tawche ke khasata no ansar de l'islam ya kramo yi c'est-à-dire ni ala ko ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna woni ni ayen la de bebe kuma ne ayen de kan ko aw mo minun de mena ne ala de sundi awma iko mi nya wajibi ya mo folo minun nga minun de mena mando minun de mena lu kumisu me o ka sundi en particulier on da kan do no lutay agla question ga sungolo temana sa lu be klebi nan de ga suna chrétien ulu ga sungolo temana sa lu be klebi nan de ga suna o yemi vayana me o ka suna fara no e sunti ke o bi jifitin de be ka dumuni fitin ndo fo ka ta dugu jatu wuti dumuni wala ka to be class sun to continue mais aw me dumuni ke fo ka ta se fajirma ne fajir sera nay dumuni ko la ula fe dora 18h30 anga sun be tele donc on a air damado no lu bi chaman to nyona do ba so difference ba no je mais ame kuma sunya mo ko boati ka dogo parce que développement ka gele no ye madame na ame ta famoro fe ka soro ka pour que la nyine ka se ka famia bon maintenant kunye jume e be mo ne soro ko la allakum tatakun adoba la bina sirane ala nya ba kono mais muna hina ba kono parce que ala kira de kira hina ala de koti mais ala mi ngota mo nyine nga hina jume be sun ko balam so hina be sun ko kabakolo sungalo bonya adama den tse ka fo ka se adana a folo e jume ala le ko adama den belajele ka baraji meleke o de bo asibi meleke o de basibi mais sun baraji meleke o to nyedo meleke o ta nyedo parce que adogole ndola o ta nyedo ale ala de ko ne le ba asibi parce que ne le ba do donc il va se rendre compte que faut que sunendo mais ate suna sun chanendo abolo o kacha onda sera o kacha donc la mais hina me ba kono amina no ye pour que angana sega ta wore kono voilà hina me ba kono alhamdulillah magla ebe suna ne ala sonam ne rebala aywa nunu fana be bala alla ma ba no chama bala même mo obi ana minu makan lame ala sona aye sedi domo seuti kilinyi dobe kabu moke fanda mu moke mene dobe kaba afa fanda ma fa mene fiu na flo bubulu fui ndaya tula am moke ko mo mene aw moke fa na ko mo mene afa ko mo mene ayra fa na ko ma mene donc ate ko shido bo mo nde ko shido ebe hina mala iti hina mo wala parce que eti ko shido
ami mene donc comme a sebi e a ti mene parce que ne ala de o sedi mo dumuni min kadi e ba bela jele ka sebi e donc ne ala e kalo kelenta mo di mo fana kalo kelen kile mu mebe ini ka setiya ini ka famaya ini ka nafolotigiya ini ka dumuni chaman tigiya se frigidaire kono falendo congélateur falendo ngi ñin ngay min kadi e be se ka do ne ala de fere min ala ki kana do kile fi abada o man ni ko mu yusuza ni e mo do na ni deli ko wallahi angara mo wallahi kabine kunu madagasi da ma sa nga sokono koy nani deli ala kama al na kara maro kilo kelen ko dia kongo bin na koy wa sungalo temene na ne re kongo shido me ko ma dele ka shido fio me sungalo temene na ne kongo shido ay mo lo boro kelen daga dinimo parce que i kongo shido woni ma kongo shido ni mo wona ko kongo bela ita do kongo bala kongo yemu parce que nana dora bi dumni ka asoro to ko wala mais ni ma soro ma ala ko nye sunne kirati hina mi ngama o hina o be sungalo kono donc hina be soro ni yorela o ye o la ine folo ka dima bo sungalo bonya o do jume sungalo bi sungalo jora ala kira le ko da ko sungalo bi yafa mo ko bi yafa ala be mo wa jirmu yafa minu nganga do janne me ko na bolu chama ka horoya mais na nyiru bina do sungalo kile mu wan kono na kile tan laba kono a o bi cheya ma be bi chesiri kesiza o de nofe bon aflana o jume to gani ango mina sungalo kabako do ala le ba bara isebe anyo le fo makono fanga a detail ka wala ka nyefo parce que ni ma fo mo bitunu ala keso mbicha bon ngap ma ka chala nanya fo ete nyini ngale ke ko kuma ngoro edi ala fo ni ti jura ha me ko sebe ala ko ma jura ka do ka gure wala mo ya fanyi ni mo ko fe o ye kala ro to gay c'est-à-dire ni ya ngo ala le ko ale ba baraji sebe parce que ne bi se ka do suna ne bi do nga sokono mi jibe congélateur be frigidaire den do be congélateur fitinu be do ro ka li kungo e be se ka ji sama ka bo ki mungi fa ki dajoshi wol be bi bon dar salama ka ta fo angunya so bi se ka ta cheka sa ka jeka sa ka dun ki fa midi kofe 16h wat la ni na ba ko la ilaha illallah rasul ni na da be suni ajuwa ka aka gele aka jo parce que ni ay mo ko minu yoro ti sundo suna kare mana luga dominika jo ka tibe sundo no ta sika shitola donc la mo te ni ala doron de beni bo iga somati itara dominika angoya so inna na ki sunendo jon ngi sunende ma shit sika fuki masun parce que re ngi sunendo mais ala yere ba do ko sunente aflana e jume hake do be ko do be ala bo de baraji sebe salala mo be hami ala ka kisi ya rabbi aljina ala ka dama amo do ala ka aljina dama sono ne aljina soro de ka gela mo do anga jella ba klela aljina soro ka go anga jella ba klela ne ala yara ma nyama soro ka go parce ni ma do kan o bi do kan ni ma do ayuba lela je yuba yoro sabale nu ma yuba ka keka raba yuba ka ke dokan walma evita do dota yuba lela sai hal ni timo korofo ke ma dola do rebe bla korofo la hal ni tafa ka namara ke ma dola mo do bi ne rebe bla namara la donc ala kan gisi ma dola ala bina jondo mo do ka aljina kono do aka selite aka sunte aka hejita aka jakate aha hami ne ka demaya bina balu tugudi shini nasongo tinebolo ibi shiga mere minge ka shiga mere shini ne bina nasongo meni madama ate nyere ne ala jate asoro tugote iyo hami minge ko miri minge la harado ala bina se odema madola meleka obina yeka nyuma bana nyuma de ala ba fo no aka nyuma ndo be auto yorodo okudo kalama menebo do a hamina dondo la aka demaya ka balola soro togola dondo juma shufa wal matena shufa masaka sono ne de aja garde ayo hame minga ayo fara ka mizanu bo ola sumbe otugala e sundo ala kama ka do e halalala ka suna karke halalala ingani ya nyana imam mo jugoya ingani ya bega hera so ole bi e kono mashi juga ti kono ala ba ko sumo nyana nere ba baraji sebe ma sum baraji di ala mo saba akira ne de kamo akuma ko
ala ka famila ko ɲuman da salli ala rasulillah son filanan bɛ ne fɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen u bɛ sun dogo c'est comme u bɛ ko dɔw kɛ min ye peut-être kilo tigɛ ni fɛn ninnu mais ni sunkalo sera u b'o bɛɛ dabila. i ye kɛfara kɛ ka ban o kelen bɛ sara de kalo 2 ka tugu ɲɔgɔn na kalo 2 tile 60 ani tile 1 i b'a tugu ɲɔgɔn na dɛ kalo 2 bɛ hali n'i ye tile 59 don a 59 don i dɛsɛra i bɛ tila ka réparer tuguni ka tile 60 in don n'i ma don lahara i b'a don voilà o y'a cayɔrɔ 2nan dɔ ye mais i ye ɲininkali min kɛ sisan o ye cayɔrɔ 3nan ye c'est à dire sun bɛ ca i kɔni bɛ sun na mais sun t'i kan i ka sun bannen don pewu a juru tɛ sara kɛfara t'a la et puis juru sara t'a la nka jurumu b'i la i sunnen tɛ mais i ka sun cannen don mais i yɛrɛ bɛ sun kɔnɔ bon o de ka ca anw fɛ bi duniya yɛrɛ kɔnɔ o bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni yɔrɔ 5 le o yɔrɔ min ye n ye kɛfara ta n y'o dɔ f'i ɲɛna sisan o tɛmɛna seli min sun min bɛ sara ni sunkalo banna i b'o sara tile 1 misaliya la i tora so kɔnɔ i ye suguri dun sisan bon i ka montre jɔra 4h du matin montre jɔlen don e ye kun kɔrɔta k'a lajɛ 4h de bɛ yen nɔ ja 6h yɛrɛ bɛ yen nɔ 5h30 bɛɛ bɛ yen nɔ ka ban e wulila ka i ka dumuni kɛ sisan ka ji min i ye dayɛlɛ k'i da muguri k'i bɛna ji bɔ kɛnɛma i n'a sɔrɔ tile bɔra ko ja tile bɔra ka ban donc n'a fɔ i kɔni y'a don i t'a kalama donc i bɛ sun minɛ i bɛ minɛ ka taa ni sunkalo banna i b'o tile 1 sara tile 1 o y'o misaliya dɔ dile quoi a ka ca quoi voilà mais min bɛ ca a tɔgɔ ye de ni sara t'a la i komi ka question bɛ na ni min ye o de ye yɔrɔ 5 ye a fɔlɔ el-ghibatu ka mɔgɔ kɔrɔfɔ k'i to sun na ka mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ i ka sun tiɲɛna ka ban mais a tɛ sara o de baraji t'i la baraji t'i y'a jurumu de b'i kan voilà bon a filanan o ye kalontigɛ ye k'i to sun kɔnɔ ka kalon tigɛ o ye i ka sun bɛ ca mais a tɛ sara jurumu de kɔni b'i la mais sun tɛ sara donc a sabanan o ye namimaya a namimatu ka taama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na komi o ka ca an ka loisirs duw kɔnɔ bi cogo min na ni dɔ bɔra dɔrɔn u bɛ dɔ ka fan dɔ jɛla karisa y'a to n da a y'a bɔ tan o yɛrɛ muso fana o y'a dalen don nin tile 2 in na parce que a ɲɛ bɛ sɔrɔnin b'a cɛ bolo komi ala ye mobilinin d'ale cɛ ma walima ala ye motonin d'ale cɛ ma ale n'an tɛ kelen bilen donc u bɛ namimaya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o tigi nana wa o yɛrɛ fɛ o tun bɛ ji la o bolo o tun bɛ k'a f'i ma tan k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye min fɔ a t'o fɔ o ye namimaya ye o bɛ sun fana ca bon filanan a sabanan o ye jumɛn ye el-yaminu l-ghamus ka kalon kɛ k'i kale feere la kalon na donc i ka question bɛ sɔrɔ kɔnɔna na parce que mɔgɔ caman bɛ kilo tigɛ kɛ hali sunkalo la kilo tigɛ tɛ dabila o la tɛ kilo tigɛ dabila o b'a tigɛ hali sunkalo la peut-être aw t'o domaine sidɔn na an b'o kalama o b'a tigɛ hali sunkalo la sɔmɔsanaw b'a tigɛ kabasanaw b'a tigɛ o b'a tigɛ siga t'a la o tigɛlen yɛrɛ dɛ o b'o le ta ka na so tigɛ n'o ye voilà donc kilo tigɛ ma dabila sunkalo kosɔn i bɛ fɛn o fɛn dabila ni sunkalo banna o tɛ segin kura ye tuguni i b'o kelen de dabila o de sunkalo ye entraînement de k'i entraîner jogo ɲumanya kɛli la bon i ye tile 30 bɛɛ kɛ i kɛ mɛ ka kilo tigɛ dabila mais tile 30 banna sunkalo banna ni sunkalo kalo wɛrɛ nana i ye min bila ka ban i kalan n'o kila ka ban donc i b'o tɔ continuer voilà o ye kalan de ye ni o ma se ka mɔgɔ min ta dabila ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ce n'est pas la peine k'a fɔ ko tigi bɛ sun don ale ala ye ce n'est pas la peine k'a tigi bɛ sun don ale ala ye ko man ka sun don voilà donc baara min bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ ni sunkalo banna a ka jugu ni o ye donc o la kuma laban min bɛ ca ni sun yɛrɛ ye k'a ca bɛ o ye a nazaratu bi shahawa ka muso filɛ ni nege ye bon n'i ye an ka commerçants lajɛ bi taa bitigi daw la ka taa magasin daw la i bɛ kabakoya mɔgɔw la minnu sunnen don i bɛ kabakoya mɔgɔw la minnu sunnen don u bɛ sanni kɛ sunguruden minnu bolo kabi waati jumɛn na olu bɛ maquillage daminɛ tilema fɛ k'u labɛn ka dawolow bilen labɛn suguya bɛɛ lajɛlen na ka bodiniw fana don o kan na ka si bilen ni jɔ jagoya la
kata ko beta ferege sundobo mo be onru ka sundobo le basa awa na ne ya no ala ulle mo ko bola toro ti mina ngo de we mina digire no fe ka sun chana ka ba ni e mo ko fleni nege ka ba ka sun chana o ma ala le ko la ne ala le bi sun baraji sebe sabo ebe ko minga ebe ka deni wole ni minga ita wole aka mina nga mo de iba wole ayere kala bende kam donc là luna nyono bi sun chan asoro ibe suna me baraji tiye ala ka famia ko nyumanda mo sallallahu alaihi wasallam espace joli nana biso madana kana banga usaza minya fatel donc suivez notre émission pour toujours merci c'est OK ne mo fole ba sara absate mais ni bara ko erate ni sun ka de ko sira mo ko fo abina se inni bolma sharia ba wajibe kai ga sun te bara ko da mai o ye adama de ya yera ko mu kono ay bana bisaka ko la e bara mi go fona bisaka nya bi ke ma wora bolo bara la ko ka gele me ni question ni ma chama be ala doni bo ni nyonje se ni ika doni ma semmi ma domina ate parce que ni nyoro ni question bado fe chama mi akono mais atiska expliquer parce que ni wati ka dogo a explication na mi se ka mindi doron mimi mo bolo ka koro amota nonte ni dona Quran sun yere sarato yere la Quran e kono e betani mo do soroy abi do bo nyam ko sebe wala fo anga Quran yere kala ka Quran yere koro yere hakika do fencha manga Quran e kono do ba koro fo ka soro chente oh ni nyogona ni bara yi deko ni nyogona na Quran be mindi ama aba amurebo ni sungolo bana aba amurebo Qur'ana be min na mode wole ni aba amurebo mais Qur'ana ko ni sira ka sun ngoni nke ko le baraji ka bo kateme amurebo li ala mais nya dite o ba famia o ta Qur'ana daire ba laje abe cho mais ani on be minga ça dit kama ko do quoi wala amna fo démission nyana ni kramo démission nyana hal ba ay recherche islamia parce que fin chamambe islamia ko mina a surmando ko akela ta garo do sawa ko islamia jolendo jose duruka kawaidul islam ko islamia jolendo jose duruka ya ko mini me bedala ha ko islamia jolendo jose duruka mina misala da wasiza et bon juger tout comme d'ailleurs hadil may bon c'est la même chose voilà la ilaha illallah muhammad rasulullah aflana o yeseli jole asabana o sungalo sunu annanina o jaga bole annanina aduruna o hiji kale bon balma ke balma so yemin club ne kana sisa e ka wore sa jaga boa ne jaga de yere ma ba mene ne jaga de ma yere ba mene mais est-ce que ka jaga bo bon ne mo ma jaga bo sizan e ka salama be jose njoli kan jose nani ah avec nani bon e tara hiji lawa avec sabana malo ke mi glone mangana e ka hiji ga malo se ka hiji ga bon ne angra mo e ka hiji ga bon ne ma hiji ga do e ka salama be jose njoli kan ça va dongola ni ala je sai nunu bo ninu nye moye ube ka nunu de tabi kasra me akela ni aya moye wo foka kodon yere kasra me ko effectivement ni ya mo nun sege ni hadisa ni wol man ni makan ni ya le ni duna hadisa yere doni kono doni yere kono isa boro so e poina iba ya be bo ibun waro drone yoro la boro kilimpe wera makka kira nyana maka kira ka sawabo mais ambe wayir ganga salama jolo no jose duruka shahada la ilaha illallah ikamu salat itawu zakat somu ramadan wa hajjul bait liman yusda ilay sabila abo di maso gado e ma hiji ga ma jaga wa e salama jolo no jose sababa ha bo ala ka fa ko nyanda ma e ga question bo no fen chamande question no bon amba fo question do
a ka gɛlɛ a jaabi ka gɛlɛ parce que ni donna na an ka hakiliw n'an ka faamuyaw ma s'a ma i n'a fɔ Ayidara nana ni Bayako kuma ye tuma min na a kɛra balaw y'a bolo a nana ni Isa Sayako kuma ye a kɛra balaw y'a bolo parce que mɔgɔw ka kodɔn ma se yɔrɔ min na n'i nana n'o ye i bɛ kɛlɛ tigɛ voilà kɛlɛmu nasa bɛ kadiri okolihim kɛlɛmu nasa bɛ kadiri okolihim kuma mɔgɔw fɛ dɔrɔn n'u ka kodɔn yɛrɛ hakili danyɔrɔ ye ala ka faamuya ɲuman don bon comme alhamdulilayi an bɛna don o ye fiqhu dɔnni ye mure a bɛ fɔ o de ma an b'a fɔ mure le mure mudu de ko don misali la mudu ni mɔgɔ min ma se ka sun don i kan ka mudu bɔ mudu ye mun ye o de ye i tɛgɛ mɔgɔ min tɛgɛ man bon kojugu min tɛgɛ man dɔgɔ kojugu a ɲɛ kelen suman na o de bɛ bɔ o de ye tile kelen sundonbɛli ka sara ye i b'o di fantan dɛsɛbaatɔ dɔ ma i tɛgɛ ɲɛ kelen i bɛ tɛgɛ ɲɛ kelen fa malo ɲuman na de k'o bila o bɛ tile kelen ma k'a fa o bɛ tile filanan ma donc o de bɛ mudu ma o de bɛ bɔ a bɛ fɔ o de ma sun min ma se ka sun don bana kama walima bɔ a bɛ se ka fɔ bana kama o bɛ fɔ mais n'i taara yɔrɔ wɛrɛ la bana yɛrɛ tɔgɔ tɛ a la sun mudu bɛ bɔ de min yɛrɛ ka kɛnɛ kuma dɔ la ne y'o de fɔ n ko a dɔnni faamuya tɛ bɛɛ la voilà mais i bɛ a bɔ an bɛ min faamuya ka kɔrɔ an bɛ na n'a ye o la o ye nin ɲɛ kelen ye tɛgɛ ɲɛ kelen ye kalo tile kelen hakɛ ye mais dɔw y'a bila ni ko demi a bɛ kilo kelen demi hakɛ ma bon maintenant o mudu kelen o le bɛna tuguni o mudu naani o de bɛ jakatul fitiri ma mɔgɔw b'a ɲagami ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɔ mure o bɛ fɔ o ma ko sɔhu o le ye ni sunkalo tile 20 sera sisan tile 21 i bɛ tasa fɛn dɔ siri misiridaw ninnu na wala a bɛ fɔ o de ma ko sɔhu o ni mude tɛ kelen mude ka dɔgɔ n'o ye o de bɛ bɛn mude ɲɛ naani ma c'est à dire tɛgɛ falen ta kelen fila saba naani o le bɛ mɔgɔ kelen ka jakatul fitiri ma ni sun banna voilà donc o ye sɔhu ye bon o de ni ɲɛ kelen tile kelen ta y'o ye sundonbɛli ye bon ni ɲɛ naani o ye maa maa b'i ka du kɔnɔ hali ni min wolola sini ye seli ye bi fajirida la n'a wolola i b'a ka a ka sɔhu bɔ voilà donc o le ye jakatul fitiri ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ maa maa b'i bolo i ka mara la i ka baaradenw i ka muso kɔrɔkɛ fɛn fɛn b'i bolo mara la n'a banana ne de b'a furakɛ i b'a ta bɔ k'a di dɛsɛbaatɔ dɔw ma o ye ala kɛra ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam donc ni nin ye demi ye donc siga t'a la o bɛ bɛn kilo 2 ɲɔgɔn na voilà mais n'i ye dɔ fara a kan fana baasi t'o la mais kana dɔ tɛmɛ bɔ a la mais n'i ye kilo 2 de sɔhu ye mais n'i sera k'i ta kɛ kilo 5 bien kilo 10 a ko baasi t'o la kɛra ko k'o fana ka ɲi. Saya jalan ni kami bola ka poko question laban ni bola. Ala kado do ban fe. Di am penser comme sungal ko na. Na kado di be do do. Ani atla ka do espace do le ba o be. Si ou bien ça aurait espace do kan bon. Na la sana. Donc là a jaranye. Alhamdulillah a jaranye. Bon vraiment a benama a jaranye yɛrɛ parce que mɔgɔ min bɛ fitini d'i ma n'ale ye belebeleba sɔrɔ a tɛ ɲinɛ i kɔ hali i bɛ den min lajɛ den min bɛ to ka na warini dɔ d'i ma a fitini a bɛ to ka na 100 d'i ma a bɛ to ka 20 d'i ma ba ni mɛnɛ n'a ni mɛnɛ n'o den kɔrɔbayara a bɛ na 1 million d'i ma mais min b'a fɔ ko non n b'a to a ka caya hali n'o ye miliyari sɔrɔ o b'a fɔ k'o man dɔgɔ k'a ma caya donc o la a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ a ka télévision so ye ka dugawu ɲini ala taala yɛrɛ fɛ yarabi ala ka barika don a la. Ala a barika ni komi tuma ma se a tigi